I'm Mahanani Mutiarohma with student number 028. I'm as Indonesian interpreter. I'm Alivia Zara Stabita with student number 065 as the English speaker. And I am Sami Alfisharina with student number 040 as a Indonesian speaker. And I am Agrita Pramisya Syahani, my student number 037, and I am as English interpreter. Thank you. Semuanya, hari ini saya akan berbagi sedikit tentang budaya di Indonesia, khususnya budaya dari Manado dan Jakarta. Kedua daerah ini memiliki budaya yang sangat menarik dan unik. Indonesia sendiri memiliki ratusan suku dan bahasa, sehingga setiap daerah memiliki tradisi dan kebiasaan yang berbeda. Today I would like to share a little about culture in Indonesia, especially the cultures of Manado and Jakarta. Both places have very interesting and unique cultures. Indonesia itself has hundreds of ethnic groups and languages, so every region has different tradition and lifestyle. Thank you. That sounds very interesting. I know Jakarta is the capital city of Indonesia, but I don't know much about Manado. Could you explain it more to me? Terima kasih, itu terdengar sangat menarik. Saya tahu Jakarta adalah ibu kota Indonesia, tetapi saya tidak tahu banyak tentang Manado. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Tentu. Manado adalah sebuah kota yang terletak di Sulawesi Utara. Kota ini berada di dekat laut dan memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Budaya di Manado sangat dipengaruhi oleh keragaman masyarakatnya. Orang Manado dikenal ramah, terbuka, dan suka bersosialisasi dengan orang lain. Of course, Manado is a city located in North Sulawesi. The city is close to the sea and has very beautiful natural scenery. The culture in Manado is strongly influenced by its diverse community, and people from Manado are known to be friendly, open, and sociable. Oh, that sounds wonderful. I've heard that people from Manado really enjoy gathering and spending time together. Is that true? Itu terdengar luar biasa. Saya pernah mendengar bahwa orang Manado sangat suka berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Apakah itu benar? Ya, itu benar. Dalam budaya Manado, kebersamaan sangat penting. Orang sering berkumpul dengan keluarga, teman, ataupun tetangga. Mereka biasanya makan bersama, berbicara, dan berbagi cerita. Yes, that is true. In Manado culture, togetherness is very important. People often gather with family, friends, or neighbors. They usually eat together, talk, and share stories. That sounds like a warm and friendly culture. What about the traditional food in Manado? Itu terdengar seperti budaya yang hangat dan ramah. Bagaimana dengan makanan tradisional di Manado? Makanan di Manado terkenal dengan rasa kuat dan pedas. Salah satu makanan yang terkenal adalah tinutuan atau bubur Manado. Makanan ini terbuat dari campuran sayuran seperti labu, jagung, dan kangkung. Manado food is famous for its strong and spicy flavor. One popular dish is tinutuan, also known as Manado porridge. It is made from a mixture of vegetables such as pumpkin, corn, and spinach. Selain itu ada juga makanan seperti rica-rica dan sakalang fufu. Rica-rica itu adalah masakan pedas yang biasanya menggunakan ayam atau ikan, sedangkan sakalang fufu adalah ikan asap yang sangat terkenal di Manado. There are also dishes like rica-rica and cakalang fufu. Rica-rica is a spicy dish usually made with chicken or fish, while cakalang fufu is smoked fish that is very popular in Manado. Wow, that sounds delicious. I would really like to try those foods someday. Wah, itu terdengar sangat lezat. Saya benar-benar ingin mencoba makanan itu suatu hari nanti.
Selain makanan, Manado juga memiliki berbagai festival budaya. Salah satunya adalah Festival Pesona Bunaken yang memiliki budaya, musik, dan keindahan laut di daerah tersebut. Besides food, Manado also has many cultural festivals. One of them is the Bunaken Festival, which showcases culture, music, and the beauty of the sea in that region. That sounds exciting. It seems that culture and nature are closely connected in Manado. Itu terdengar sangat menarik, sepertinya budaya dan alam sangat berkaitan erat di Manado. Now I'm curious about Jakarta. Since it's the capital city, I imagine the culture there is very diverse. Sekarang saya penasaran tentang Jakarta. Karena Jakarta adalah ibu kota, saya membayangkan budayanya yang sangat beragam. Benar sekali. Jakarta adalah kota yang sangat modern dan multikultural. Banyak orang dari berbagai daerah di Indonesia datang ke Jakarta untuk bekerja, belajar, dan tinggal di sana. That is correct. Jakarta is very modern and multicultural city. Many people from different regions of Indonesia come to Jakarta to work, study, and live. Oh, does Jakarta also have traditional culture? Apakah Jakarta juga memiliki tradisional budaya? Tentu- Tradisional. Tentu saja, Jakarta memiliki budaya Betawi sebagai budaya aslinya. Budaya Betawi sangat terkenal dengan seni dan tradisinya yang unik. Of course, Jakarta has Betawi culture as its original culture. Betawi culture is well known for its unique arts and traditions. Beberapa contoh budaya Betawi adalah ondel-ondel, musik gambang kromong, dan tarian tradisional. Selain itu, ada juga makanan khas seperti kerak telur, soto Betawi, dan dodol Betawi. Some examples of Betawi culture are ondel-ondel performances, gambang kromong music, and traditional dances. There are also traditional foods such as kerak telur, soto Betawi, and Betawi dodol. I have seen pictures of ondel-ondel before. They look very colorful and unique. Saya pernah melihat gambar ondel-ondel sebelumnya. Mereka terlihat sangat berwarna dan unik. Kehidupan sehari-hari di Jakarta juga berbeda dengan kota kecil. Banyak orang memiliki aktivitas yang sangat sibuk. Mereka bekerja di kantor, menggunakan transportasi umum, dan hidup di kota yang sangat padat. Daily life in Jakarta is also different from smaller cities. Many people have very busy schedules. They work in office, use public transportation, and live in a very crowded city. Yes, big cities usually have a faster lifestyle. Ya, kota besar biasanya memiliki gaya hidup yang lebih cepat. So, would you say the cultures of Manado and Jakarta are very different? Jadi, apakah budaya Manado dan Jakarta sangat berbeda? Ya, ada beberapa perbedaan. Budaya Manado lebih dekat dengan tradisi lokal dan kehidupan yang lebih santai. Sementara itu, Jakarta memiliki kehidupan yang lebih cepat karena merupakan kota besar dan pusat ekonomi. Yes, there are some differences. Manado culture is closer to local traditions and a more relaxed lifestyle. Meanwhile, Jakarta has a faster lifestyle because it is a big city and an economic center. But even though they are different, both cultures are interesting and valuable. Namun, meskipun berbeda, kedua budaya tersebut sama-sama menarik dan berharga. Thank you for explaining all of this. It's amazing to see how diverse Indonesian culture is. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat menakjubkan melihat betapa beragamnya budaya Indonesia. Sama-sama, Indonesia memang memiliki banyak budaya yang unik dari setiap daerah. Karena itu, kita harus bangga dengan budaya kita dan terus melestarikannya. You're welcome. Indonesia truly has many unique cultures from every region. Therefore, we should be proud of our culture and continue to preserve it. I agree. Culture is an important part of identity and it should always be respected.
Ya, saya setuju. Budaya adalah bagian penting dari identitas dan harus selalu dihargai. Thank you for